тамошобинони азиз, анамха шарфои вай омадай. Дубайския. Шарфои дубайски омадай. Набинед чанд ранг дора. Ҳозир кушодаша нишон метиҳам. Беҳад фасон 180 сомон. Айнами кабуд то анами вая. Чия сафед. Сафед сабсафед неву хели. Чия серия. То серира. Ҳозир кушодагишам нишон метиҳам. Бинед кушодаш чӣ хелай. Анамин тарзи кушодашай. И бори новинка. Марҳамат, дубайский тоза. дар кор бошад, дӯстони азиз, нависе доставка дорем шарфу румолора. тамошобинони азиз, анаи хеле бо ҳаст, жаткои тозаш 110 сомон. И сор дора, сорти нақшаи. Ина бинед чанд ранг дора. Шарфан, шарфои хушро. Анаи намудо ҳаст 130 сомони. Аҷоибак. Мурамрои оригинал. То куҷояй ҳамин нарх? 130 сомон то куҷояй? То анамҷара 130 сомонай бинед. И тарафаш боша 100 сомон. Ине ки дуюм сортан. Ҳами чиза дуюм сортуш 100 сомон. Ана и тараф боша 130 сомон якум сортуш. тамошобинони азиз, анамахе румолое ки даи боло мебинед, ҳамашон 75 сомони. Ина бинед. Чанд намуд ҳаста? 75 сомон. Чоркунҷан ино? Ҳамаш чоркунҷан, а? Ҳамаш чоркунҷан, парпар. Ҳозир ина иҷода? Ино шамо? Ҳозир тарзи кушодагишона нишон метиҳам. Бинед. Ина румолои калон 50 сомони. Диде дубайский будай. Калон, калони хушро. Ина бинед. خبر میگیرم چیزی هست شما میگم این ماتریال چیه؟ دبایسکی ماتریال. دبایسکی ماتریال 50 سومون دوستانی عزیز کسی با میگیره ارزان میشه مثلا تو میگیره. آنای 75 سومون و اینا یان. همون که از من نشون دادم پرپرک دارن اینا بدیان 75 سوم شده بدیان. خلاصه گیر بشینیان. اینا тамошобинони азиз 55 сомона шарфо гир бишино бисёр шарфои хушро рангошонам фасонаи интихобуш ва се дизайношам гокне ҳамаям ино 55 сомон касе ёбто мегира бо арзонтарак мешавад и ваи навай дизайни навша и буд анаи намудаш дизайни навш агар дар кор боша нависе доставка дорем. Ана бад ҳаст аз ана ино. Ина миноям 55 сомон. Ина марҳамат. И шолдоракоям 55 сомон донада. Ира бинед хушро. Ай донада 80 сом будай дӯстони азиз. Ина минош, инош бошад 55 сомон донада. Оптумда бо албатта ки ҳамаш арзон мешавад. قسمی بالا چند سمیه دونده اینه مرحمت حدود 75 انا اینجا همش 75 سومونی هم بالا ها تو نوایه 100 سومونی طرف ستش 100 سومون یش 50 زمستانه هم 50 سومی دیگه انا اینوش باشه 75 Asker var yak dergi ham çenede diğer rangda